बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह मेरी आंख खुली तो अम्मा अब्बा किसी से ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें इतनी ऊंची थी कि मैं परेशान हो गई। भागती हुई बाहर आई तो खुशी की इंतहा न रही। सामने मेरे शौहर खड़े थे। आज बरसों बाद वो घर आए थे। उनको देखकर मेरी जान में जान आ गई थी। इन्हें घर से गए हुए सालों गुजर गए थे। उनके इंतज़ार में तो मैं मायूस होने लगी थी, लेकिन आज इन्हें अपने सामने देखकर मैं सारे गिले शिकवे भूल गई। फिर मेरी नज़र इनके पहलू में खड़े एक दुबले पतले और कम उम्र लड़के पर पड़ी जो सहमा हुआ था। अम्मा अब्बा इसी की वजह से मेरे शौहर से लड़ रहे थे। बेटा, इसके बारे में कोई पता नहीं, तुम इसे क्यों उठाकर घर ले आए हो? अभी भी वो शाकिर से एक ही सवाल कर रहे थे। अम्मा जी, अपने लिए थोड़ी ना लाया हूँ, आप लोगों की खिदमत के लिए लाया हूँ। इसे ज़िम्मेदार साहब ने मुझे तोहफे में दिया है। आप तो जानते हैं कि बहावलपुर के ज़िम्मेदारों की सखावत मशहूर है। मैं इसे अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं लाया। मेरे मालकों ने इसे मुझे अपने तोहफे में दिया है और ये भी मेरे साथ आने पर खुश है। क्यों शब्बो, बता, क्या तुझे यहाँ कोई मसला है? शब्बो ने स्यादतमंदी से सर हिलाया। नहीं मालिक, मुझे कोई मसला नहीं, यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। उसने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। उसकी खूबसूरती से तो मैं भी बहुत मुतासिर हो गई। हालांकि मैं औरत थी, मगर इसके नैन नक्श और आंखों में ऐसी चमक थी कि एक लम्हे के लिए मैं भी ठटक कर रह गई। उसका हुस्न तो कम उम्र लड़कों से भी कहीं बढ़कर था। खैर, उसने सर पर टोपी पहन रखी थी और हाथ बांधे खड़ा था, बिल्कुल ऐसे जैसे मुगलिया दौर में बादशाह के सामने कोई वजीर या दरबारी हाथ बांधे खड़ा हो। उसका अंदाज बड़ा ही मौदबाना था। अम्मा अब्बा ने खूब बहस की। मेरे शोहर को बहुत डांटा। कहा कि तुमने भला हमारी इजाज़त के घर में एक जवान लड़के को रख लिया, कल को ये बड़ा होगा तो बहू और हमारी औरतों के लिए मसले होंगे। मगर मेरे शौहर ने किसी की ना सुनी। मैं भी खुश थी कि इन्हें मेरा किस कदर ख्याल है, जो मेरे लिए एक खादम ही ले आए जो हर वक्त मेरी खिदमत करेगा और मैं कोई काम ना करूँगी। वैसे भी शाकिर बहुत अरसे के बाद घर आए थे। मैं इनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। लड़के ने, जिसका नाम शब्बो था, आते ही सारे घर का काम संभाल लिया। हम लोग भी खुश थे। घर में एक तरह का सुकून हो गया। मगर एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास सार पकड़े बैठी थी। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। इनको इस हालत में देखकर मैं चौंक गई। समझी कि न जाने क्या हुआ है। पूछा तो कहने लगी, बहू क्या बताऊं, आजकल की औरतों को न जाने हो क्या गया है। हम लोग तो अपने ज़माने में 10 किलोमीटर का फासला सिर्फ पानी भरने के लिए तय करते थे, मगर अब तो औरतें अपने घर का काम करना भी तो हीन समझती हैं। अच्छा तरीका है किसी को बातें सुनाने का। मैंने दिल में सोचा। अच्छा, अब क्या हो गया? मैंने बेजारी से पूछा। बेटी, ये जो शब्बो है ना, मुझे इस पर ज़रा इतबार नहीं है। बाहर का लड़का है, खुदा जाने किस किस्म का हो। घर में हम औरतें भी हैं, कल को ये बड़ा भी होगा, हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा ना। मेरी सास ने फिक्रमंदी का इजहार किया। अम्मा जी, आपको तो लगता है कि मेरी आसानी से सबसे बड़ा मसला है। आप चाहते ही नहीं कि मैं घर में आराम से रहूं। मैंने शिकवा कर डाला। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। चलो, तुम कहती हो तो मैं खामोश हो जाती हूँ, मगर ये सब ठीक नहीं है। मेरी नज़रें तो कुछ और ही कह रही थी। सास ने ये बात करके मुझे और भी ज़्यादा बेजार कर दिया। मैंने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। शब्बो हर वक्त मेरी खिदमत के लिए मौजूद रहता। फिर मुझे इससे क्या डर। दुबला पतला और फर्माबरदार बच्चा था। उम्र अभी 14-15 साल होगी। हर वक्त टोपी पहने रखता। ऐसा बच्चा तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। इसके आने से मेरे शौहर का रवैया भी मुझसे बहुत अच्छा हो गया था। हालांकि वो कभी मुझसे सीधे मुंह बात ना करते थे, लेकिन आजकल वो मुझे खुद ही अनसाने लगे थे। कहाँ कि इनकी वो तलख मिजाजी जो मेरी खुशियों का गला घूंट देती थी। आज भी शाम का वक्त था। मैं और शाकिर अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने देखा तो सामने शब्बो खड़ा था। क्या बात है शब्बो, इस वक्त क्यों दाखिल हुए हो? मेरे शौहर ने गुस्से से पूछा। आने दे, बेचारे को कोई बात करना होगी, मैंने कहा। तब शब्बो ने सर झुका लिया और बड़े धीमे लहजे में बोला, मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं, काम भी नहीं हो रहा। अगर आप 2 दिन की छुट्टी दे दें तो मेरी तबीयत संभल जाएगी, वरना मैं ये काम भी नहीं कर पाऊंगा। इसकी बात सुनकर मेरे शौहर को और गुस्सा आ गया। नहीं बेगम साहिबा, मेके जा रही है, तुम्हें आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ खिदमत के लिए लाया है, आराम के लिए नहीं, शाकिर ने कहा और इसे डांट कर कमरे से भेज दिया। मैं हैरान रह गई कि इन्हें मेरा इतना ख्याल कैसे है। मैंने सुबह ही मेके जाने की बात की थी।
लगता था कि शब्बो का भी मेरे साथ दिल लग गया है। मेरे घर से जाने पर वो उदास हो रहा था, इसीलिए बीमारी का बहाना कर दिया। फिर अगली सुबह शाकिर मुझे मेरे मेके पहुंचा आए। मैं बहुत खुश थी। काफ़ी अरसे के बाद अपने अम्मा बाप के घर आई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अम्मी को भी बता दिया कि मेरे शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अपने साथ एक मुलाजिम लड़का लाए हैं जो हर वक्त मेरी खिदमत में लगा रहता है। ये सुनकर अम्मा ने भी मुझे डांटा। बोली, तुझे ये क्या बुरी आदत लग गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर का काम खुद करो, मियाँ का भी ख्याल खुद रखो। अम्मा की बातें सुनकर मैं चुप हो गई और कर भी क्या सकती थी। 7 दिन मैं रही। अम्मा ने खूब नसीहतें की, जिन्हें मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी। 7 दिन के बाद मैंने अपने शौहर से रब्ता किया। कहने लगे, अभी 2-3 दिन मायके में रुको, मैं कुछ ज़रूरी कामों से फारिग होकर तुम्हें लेने आऊँगा। यूँ 1 हफ्ता और गुजर गया, मगर वो नहीं आए। तीसरे हफ्ते वो मुझे लेने आए। तब तक तो मुझे इनकी खूब कदर आ चुकी थी। फौरन सामान बांधा और इनके साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शौहर का रवैया कुछ बदला बदला सा है। मैंने लाख पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या हुई है, मुझसे उखड़े उखड़े से क्यों हैं। तब वो और चिढ़ने लगे। बोले कि तुम खामखा मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं तो तुमसे वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे मैं पहले किया करता था, मगर तुम न जाने किन ख्वाबों में रहती हो। इनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। वो दिन बड़ी बदमज़गी से गुजरा। सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे कहीं पर भी शब्बो नजर नहीं आया। शब्बो को ना पाकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। शब्बो कहाँ गया, मैं सोचने लगी। उसके बगैर तो मेरा गुजारा मुमकिन ही नहीं। उसके कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ नहीं था। थोड़ी देर के बाद सास ने बताया कि इसे अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और काम भी नहीं हो रहा था। तब मुझे याद आया कि 2 हफ्ते पहले भी वो अपनी तबीयत की खराबी की शिकायत कर रहा था। खैर, शाम तक वो अस्पताल से वापस आ गया। उसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और सर पर वही टोपी थी जो हमेशा मौजूद रहती। मैंने इसका हाल चाल पूछा तो मरियल सी आवाज़ में उसने बोला, बस ठीक हूँ बीबी जी, अब दुआ करें कि मेरे माँ बाप सलामत रहें। उसकी बात सुनकर मैं भी गमगीन हो गई। वो बेचारा अपने माँ बाप से दूर हमारी खिदमत के लिए बैठा था। मैंने इसे कमरे में जाने का कहा। तुम जाओ बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, कोई ज़रूरत नहीं काम काज करने की। मैंने कहा तो उसने सियादतमंदी से सर झुकाया और अपने कमरे में चला गया। 2-3 दिन वो अपने कमरे में आराम करता रहा। मैंने भी इसका जी जान से ख्याल रखा, मगर जब 1 हफ्ता गुजर गया, घर के कामों में मुझे इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी तो मैंने इसे कहना शुरू किया, शब्बो अब तुम काम के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, तुम्हारी सेहत भी बेहतर हो गई है। मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इस बात पर शब्बो ने कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि वो तो पहले से भी ज़्यादा काम चोर हो गया, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। कहाँ सर झुकाकर गधे की तरह सारा दिन काम करने वाला शब्बो, और कहाँ ये जो हर वक्त बैठा आराम करता रहता और मुझसे चीज़ें मांग मांग कर बिस्तर पर ही खाता। मैं भी ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। शब्बो को अच्छा खासा डांट दिया, तुम अगर काम नहीं करते तो यहाँ से चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है हम पर बोझ बनने की। एक दिन मैं शब्बो से ये बातें कर ही रही थी कि मेरे शौहर घर में दाखिल हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शब्बो को डांटने की। शाकिर ने शब्बो को अपने साथ लगा लिया। तब इन्होंने एक काले रंग का शापर शब्बो को थमा दिया। ये क्या है, मैंने गुस्से से पूछा। पहले ही इसे मेरे लाड प्यार ने सर पर चढ़ा रखा है, अब और इसे तोहफे लाकर दे रहे हैं ताकि ये बिल्कुल काम ना करे। मेरे शौहर ने मेरी बात सुनकर मुझे यूं आंखें दिखाई जैसे शब्बो इनका दरीना रिश्तेदार हो। खबरदार, जो अगर तुमने इसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो शब्बो के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुमने इस घर से जाना है तो चली जाओ, ये कहीं नहीं जाएगा। इनकी बात पर मैं तो हैरान रह गई। एक मामूली से नौकर के लिए मुझसे इतनी बदसलूकी, ये सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगा। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी बातें हो जाती हैं। मैंने अपने शौहर के साथ खुद ही सुलह कर ली। वो भी मामूल के मुताबिक मुझसे बातचीत करने लगे। शब्बू ने भी अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल ली, लेकिन अब उसने टोपी के साथ साथ शाल भी ओढ़ना शुरू कर दी, वो भी जनाना शाल। अब तो इसकी चाल ढाल भी औरतों वाली हो गई थी। एक दिन शाकरा हमारे घर आई। वो भी मेरी पड़ोसन थी जो कभी कभार ही हमारे घर आती थी, मगर जब भी आती अच्छे मशवरे अपने साथ लाती जो मेरे काम आते रहते। आज शाकरा मेरे घर आई तो शब्बो ने इसे चाय लाकर दी। उसने चाय पीते हुए शब्बो को बगौर देखा, सर से पाँव तक उसका जायज़ा लिया।
شبو جب وہاں سے چلا گیا تو مجھے سرگوشی والے انداز میں کہنے لگی، تم نے کچھ سوچا ہے؟ اب اس کا کیا کرو گی؟ اسے اپنے گھر سے نکالو، ایسے لڑکے اپنے گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں۔ اس نے گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیوں تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، بس اس کی چال ڈال تو دیکھو، اس کے انداز دیکھو، کہیں سے بھی یہ لڑکا نہیں لگتا۔ تم خواہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرو گی۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو شاکرا؟ بھلا اس شبو سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، دیکھو آج کل کے زمانے میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو جن سے تمہاری ازدواجی زندگی کو کوئی خطرہ ہو۔ ہمیشہ انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شبو کے بارے میں ایسی باتیں سن کر میرا دل برا ہو گیا، مگر میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جو میں اسے لڑتی جگڑتی یا اسے گھر سے باہر نکال دیتی۔ ایک دن صبح صبح میں ناشتہ بنا رہی تھی، شبو کو آوازیں دینے لگی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ غلطی سے آج اس کا دروازہ کھلا تھا جو کہ زیادہ تر بند ہی رہتا۔ میں نے دروازے سے اندر جھانکا تو شبو نے اپنے سر سے ٹوپی اتار رکھی تھی، اور پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ میں اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی تو شاید وہیں گر جاتی۔ پھر لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب تو میری ساس بھی خاموش تھی، شاید انہوں نے شبو کے وجود کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب شبو کو اپنے گھر نہیں رہنے دوں گی۔ شوہر کے آتے ہی میں نے شور مچا دیا، اب اس گھر میں یا تو شبو رہے گا یا میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے ایسی بازی پلٹی کہ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں بھی شبو سے تنگ آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو پھر یہ کب جائے گا یہاں سے؟ میں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، بس کل ہی میں اس کا سامان پیک کر دیتا ہوں، ویسے بھی اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کے یہاں رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ شاکر آج مسلسل شبو کے خلاف بول رہے تھے، جبکہ یہ بات میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایسا تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے۔ میری ساس سسر اس معاملے میں بالکل خاموش تھے، جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ اگلے دن میں اٹھی تو میرے شوہر شبو کا سامان لے کر دروازے سے باہر اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ شبو کو اپنے گھر چھوڑنے، اب اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس بیچارے نے ہماری بہت خدمت کی ہے، میں اب اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا۔ اور شبو کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شبو اس گھر سے چلا گیا، ورنہ میں جیتی جی مر جاتی۔ ساتھ ہی ساتھ میں شاکر پر بھی شکر گزار ہو رہی تھی، جنہوں نے شبو کو گھر سے نکال کر میرے کھوئے ہوئے چین کو لوٹا دیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی شاکر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں گے تو میں ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، کیونکہ کچھ دنوں سے شبو کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو وقت نہ دے پاتی، مگر یہ تو میری خام خیالی تھی۔ شام تک جب شاکر گھر نہ آئے تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ ساس سسر سے بھی پوچھا، وہ اطمینان سے بیٹھے تھے جیسے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ 3 دن گزر گئے، اب تو بات میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ساس سسر سے زور دے کر پوچھا تو بولے، بیٹی تو نے اپنا گھر خود برباد کیا ہے۔ تب ساس نے مجھے ایک تحریر اور ایک چابی اٹھا کر دی اور بولی، جاؤ فارغ وقت میں اس پتہ پر جانا اور جا کر اپنی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انہوں نے ایک چابی میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اور خبردار جو تم نے کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی، میرے بیٹے کی خوشی جس بات میں ہے ہم اسی کا ساتھ دیں گے۔ میں نے پہلے تمہیں کہا تھا کہ باز آ جاؤ، مت بھروسہ کرو لوگوں پر، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب اپنے کیے کا انجام بھگتو۔ اپنی ساس سے یہ بات سن کر میری رہی صحیح امید بھی جاتی رہی۔ اگلے دن وہ چابی لے کر متعلقہ پتے پر پہنچی۔ وہاں جا کر میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ شاید کہ شوہر نے جان بوجھ کر یہ حقیقت مجھے دکھانے کا فیصلہ کیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے میرا شوہر شبو کے ساتھ بیٹھا تھا، جس نے پورا سال اپنے روپ سے مجھے بیوقوف بنایا۔ میں تو 5 سال سے اولاد سے محروم تھی۔ شبو جو لڑکے کے روم میں لڑکی تھی جس نے اپنے بال ہمیشہ ٹوپی میں بند کیے ہوتے، 1 سال میری خدمت کرتی رہی اور پھر میرے گھر میں ایسا قبضہ لگایا جس نے مجھے کبھی اٹھنے ہی نہیں دیا۔ میرا گھر برباد ہو گیا، میرا شوہر اس کا ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ شبو نے اپنے بطن سے 3 بیٹے پیدا کیے اور وہ بیٹے میرے شوہر کی جان تھے۔ میرے لیے اب زندگی کا مقصد کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک ذمہ دار کی خدمت کی جس نے انہیں اپنے ایک چرگے میں جیتی ہوئی لڑکی دے دی۔
یہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کی نظریں اس پر ٹک جاتی، مگر انہوں نے اسے اس ماحول سے بچانے کی خاطر لڑکے کا روپ دے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لایا۔ شروع میں ان کا ارادہ تھا کہ وہ اسے محض ایک نوکر کے طور پر رکھیں گے، مگر اس کی معصومیت اور خوبصورتی نے دونوں کو نکاح کے راستے پر مجبور کر دیا۔ اب جب کہ شبو 20 سال کی ہو گئی تھی، میرے لیے وہ اب بھی ایک بچی تھی، کیونکہ شاید 1 سال میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا تھا۔ شبو نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اس نے مجھے بڑی بہنوں والا درجہ دیا۔ بالآخر ہم دونوں کی صلح ہو گئی، اب ہم دونوں ایک ہی گھر میں ایک چھت کے تلے رہتی ہیں۔ میں اس کا خیال رکھتی ہوں اور وہ بھی میری عزت کرتی ہیں، مگر سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اپنی ساس کی باتوں کا برا نہ منائیں۔ بعض اوقات انہیں جو باتیں پتہ ہوتی ہیں ہم ان سے کبھی آشنا ہی نہیں ہوا ہوتے۔ شکریہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔